तो भाई नमस्कार मित्रों, फरीवार एक नवा विडियोमां तमारुं स्वागत है। मित्रों बात करी तो तमने बधा लोकोने खबर है कि अत्यारे भाई गुजरातमां करीब 4 થી 5 દિવસથી अति भारे वरसाद पड़ी रह्यो छे। जेमां मित्रों बात करी तो हालना टाइमे मित्रों घर होय के पछी मित्रों खेडूतमां मित्रों जे खेतर छे, खेतरमां मित्रों अत्यारे पाणी भराई गया छे। साथे साथे मित्रों बात करी तो जे मोरबीमां मित्रों हालना टाइममां जे घटनाओ घटी रही छे, साथे साथे मित्रों बात करी तो तमने लोकोने खबर है कि मित्रों एक ट्रेक्टर तणायुं हतुं, तेमां मित्रों बात करी तो 70 जेटला लोकोए गुम गुमाव्या छे। जेमां मित्रों सौथी पहेला तमने लोकोने खबर है कि हालना टाइममां जे रीते मित्रों आखा गुजरातमां भाई जे सौराष्ट्र भागनो जे विस्तार छे तेमां मित्रों बात करी तो जामनगर, भावनगर, साथे साथे मित्रों जे द्वारका, कच्छमां मित्रों वरसाद पड़ी रह्यो छे। अत्यारे सौथी पहेला मित्रों छेल्ला 72 कलाकमां अति भारे वरसादनी मित्रों एम कीधुं जाहेरात करवामां आवी छे। साथे साथे मित्रों आखुं गुजरात भाई रेड एलर्टमां जाहेर करी देवामां आव्युं छे। सौथी पहेला मित्रों तमे बधा लोको खास सावचेती राखजो, कारण के मित्रों अत्यारे कोई पण लोको घरनी बहार निकळता नहीं, कारण के मित्रों जे रीते भाई हालना टाइममां पूरो तूटी रह्या छे। साथे साथे मित्रों बात कीधुं जे रीते अत्यारे भाई वरसाद एटलो बधो पड़ी रह्यो छे कि तेना विषे वात ज ना करो। सौथी पहेला मित्रों आ विडियोने शेर करवानुं खास तमारे बोलवानुं नथी, कारण के मित्रों जे रीते भाई हालना टाइममां घणा बधा लोको अत्यारे विडियो बनाववा माटे बहार निकळी जता होय छे। घणी बधी छोकरीओ रीलो बनाववा माटे मित्रों एम कीधुं दरियाकांठे जता होय छे। घणा बधा लोको मित्रों बात करी तो यूट्यूबमां विडियो बनाववा माटे मित्रों बहार जता होय तो खास सावचेती राखजो, कारण के मित्रों तमारे सौथी पहेला घરની बहार निकळવાની જરૂર નથી, કારણ કે મિત્રો જે રીતે ભાઈ અત્યારે ક્યારે ક્યાં વરસાદ પડે તેનું નક્કી નથી હોતું। સાથે સાથે મિત્રો આ વિડીયોને શેર કરી દો, કારણ કે મિત્રો હાલના ટાઈમમાં જે રીતે ગુજરાતમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે, કારણ કે મિત્રો અતિ ભારે વરસાદ સાથે સાથે મિત્રો વાત કરી તો જે રીતે ઘણા બધા લોકો મિત્રો ચિંતામાં આવી ગયા છે, ઘણા બધા લોકો ખેડૂત મિત્રો હાલના ટાઈમે મિત્રો એમ તો ગંભીર થઈ ગયા છે, કારણ કે મિત્રો સૌથી પહેલાં તમારે ખાસ સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે। અત્યારે જે રીતે વરસાદ પડી રહ્યો છે, કારણ કે મિત્રો આવનારા ટાઈમમાં પણ વરસાદ પડવાનો છે। તો મિત્રો તમારે આ વિડીયો વિશે શું કહેવું છે કમેન્ટ કરવાનું ખાસ ભૂલો નથી। આ વિડીયોને શેર કરી દો। આજના વિડીયોમાંથી આટલી જ માહિતી, આપણે એક નવા ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયો સાથે મળીએ, ત્યાં સુધી બધા લોકોને જય હિન્દ, જય ભારત।